Maayong adlaw mga kakugi. Nganong ako man. English, why me? Karon mga kakugi ni attend me og despedida or farewell party, meaning na ay muhawa kay mag-reshuffling naman ang mga kaparian. Mao nga kita magpasalamaton nila sa ilang sakripisyo ug pagmahal nga ila jung gibuhos. Mao nga naa na pud ko'y pangutan na lagdi. Nganong ako man, nganong ako nga feel na ako ray gibugatan, nganong ako man ang nagpakalisod og trabaho isip OFW, nganong niserbisyo man ko, nganong nagpakalisod man ko og tudlo, nganong gisakit og nasakit ko ug wa may nakavalue sa ahong gibuhat. Gamay ra ni nga mga pangutana nga naa sa atong huna-huna, pero nganong gibuhat man ni natong tanan? Kay kita nahigugma man ug wa pa kita nakakita sa kalipay o contentment sa atong kaugalingon. Wa pa siguro ta nakaila og tinuod sa Ginoo nga maoy dagway sa gugma nga di malabuan. Chares. Mao sama sa mga pare nga atong gipasalamatan kita magserbisyo puno sa pagsakripisyo kay naatay ginaingon nga ug magantos masantos. Matapos na ang tanan, at least makaingon na ta, gibuhat na naho ang tanan ug ready na ko nga mulupad. That's our day. Bye bye. Please follow.